bags mo yung cash register. Ha? Yan. O, kumuha ka ng bago. Yan ba yan? Ini! Ano si mami? Alin ba? Alin? Yun yung malaki. Yan, o, yan. Alin, yan. Asa, tawagin si mami. Uy, magpapakilaman! Yung nakabalot na kunin mo. Hoy. Oo, mapapakilaman. Ito pinaka na Papa-testing. Testing pala ron. Di battery kasi yan, dude. Ito nga, ate, Teka muna. Yan ba yan? Ha? Daddy, tsaka Ba, Erin? Yung relo sa kana.